क्षेत्रवासी मंदिर मंदिर परिसर भोग भंडार रोषैशाला मंदिर पाख देकी जाइए हमर कपाली नदी नदीर तीरे मांकर मंदिर अवस्थापित माँ क्षेत्रवासी मांकर मंदिर अवस्थित कपाली नदी तीरे जहाँ हो माँ समस्त को ये घंट घोड़े रखु। नमस्कार जय जगन्नाथ। आ गोटे सुंदर वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज हूँ शीतुआ मॉर्निंग उजालार पूरा फ्रेश वीडियो। आज आमे थिलु भद्रक एरिया क्षेत्रवासी मंदिर पाखे चुनिदा जोड़ी आम यात्रा पड़ता ये देखो यात्रा एपटे पड़ता फ्री शो यात्रा होता अनेक दर्शक मानकर भीड़ रोला जो जगार आउ विशेषकर अनेक भक्त श्रद्धालु मानकर भीड़ रोला आम माँ मंदिर पाखे क्षेत्रवासी माँ पाखे मंदिर पाखे बहुत भीड़ रोला ये मकर मेला पड़ी। मकर मेला जो मकर मेला को आपण मैंने निश्चित सबू ओडिशावासी मैंने पालती से मकर मेला रे आज यात्रा पड़ता आमर क्षेत्रवासी मंदिर माँ मंदिर पाखे चुनिदा तेणु यात्रा सरी जाइए अद्यावधि आम बर्तमान बाहर लुणी शिफ्टिंग रे तेणु शिफ्टिंग वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। जीवा बाटे बर्तमान आमर किसी भाई मैंने अच्छा ये आमर गोटे स्टल थिला माँ क्षेत्रवासी चा कॉफी पापड़ जलिया पान गुपचुप आदि जिनस सब ये मिले जोटी आमर टेंट को लगिकी तेणु समस्त आसी ये आमर चा पा सब पियापी करती आ भाई मैंने अच्छा सब लोकाल यही जगार बासिंदा मैंने अच्छा पचारि बुझा माँ जो मंदिर आठी कौ कौ समय भीड़ रहे आबे एठारे गहली चहली लगी रहे से विषय टी बुझा माँ महिमा विषय टी बुझा। बर्तमान आमर जी कि एपट एरिया रे बहुत वायरल हनुमान तांकु टी देखा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भल अछ? भल अच्छी। तुम नाटा कौन? सूरत कुमार सेठी। सूरत कुमार सेठी पूरा फिगर पूरा टोटल पूरा हनुमान फिगर। आओ तुमको हनुमान हवा कौन पाई भल लगे? भल लगे बजरंग बली गीत चली कौ कौ यात्रा अनुष्ठान को सब गलानी बुलिया यात्रा बहुत जगह जाइए। पीयूष भाई सहित तुम फोटो बहुत वायरल जा हो माने राम पाखे निजुक हजेवाई प्रभु श्रीराम जे मर्यादा पुरुष पाखे निजुक हजेवाई किसी समय मौका मिले से मौका निजुक खुशी हुंती जा बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त अच्छा भाई जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भल अच्छा भल अच्छी सकाळु सकाळु पूरा शीत शीत पागे पूरा मॉर्निंग चा पिया माने एठी जो यात्रा केते दिन हेलानी आपण आसलेनी? तो हमर हमर पूर्व पुरुष चली आम कही पारिमुनु से बापा को सब कही पारे बापा तांकर बापा जेजा बापा आम आउ कही पारिमुनु केते यात्रा देखिले 3 दिन? हां 3 दिन यात्रा 3 दिन धरी राजधानी उपरे आस्थिला आपण अंचल को केमिति एन्जॉय कले? ना ठीक अछि भलो सब कलाकार माने तांकर कला को प्रदर्शन करिसंती सेति पई कलाकार माने अशेष अशेष धन्यवाद। नूतन वर्ष 2026 आमर मकर मेला कमिटी तरफ चुनिंदा और टांकुणी आमर समस्त
ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଜଣେ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଚୁନିନ୍ଦା ଆଉ ଟାଙ୍କୁଣି ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ କମିଟିରେ ସେ ହେଉଛି ବାବୁରାମ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି ମା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଯୋଉ ମକର ମେଳା ଚାଲିଛି, ମକର ମେଳାରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଭିଡ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଯାତ୍ରା ପଡିଛି, ମେଳା ପଡିଛି, ଏ ସବୁକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମିଟିରେ ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଇଏ ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଚୁନ୍ଦା ଟାଙ୍କୁଣି ଦିଟା ରେଭିନ୍ୟୁର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ମା ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଘ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାହାକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ସେଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ପାଖରେ କାଳିଶୀ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ପାଖାପାଖି ଗାଁରୁ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଶୀ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି କାଳିଶୀ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅପେରା ଯାତ୍ରା କରେ। ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ସେଲ୍ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ଚୁନିନ୍ଦା ଆଉ ଟାଙ୍କୁଣି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାହେଇକି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମେଳାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପୁରା ବଜାୟ ରହୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ସିସିଟିଭି ଅଣ୍ଡରରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ସବୁ ରହୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କମିଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେଇ ବାବଦରେ କି କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହଉ, ଯାତ୍ରା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ହଉ, ମେଳା ବୁଲନ୍ତୁ, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ନିଜର ମଥା ଟେକି ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ। ମା ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମା, ତେଣୁ ନିହାତି ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିକି ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଯେମିତି 400 ବର୍ଷ କୋଉ ଅମଳରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଅଛି, ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଏମିତି ମା କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ଭଲରେ ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ଏକ ଚିନ୍ତାରେ ଏକ ଚିନ୍ତନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ଏତିକି ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରିବୁ। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସର୍ବଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍କୁଣି, ମୋ ନାଁ ବାବୁରାମ ମଲ୍ଲିକ, ଆଜ୍ଞା ବୟସ ଆଜ୍ଞା 67। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା କଳାକାର, ସରକାରଙ୍କ କଳାକାର ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ବି ମିଳୁଛି। ଆପଣ କୋଉ ବିଭାଗରେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ବିଭାଗ। ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଆଦିମ ପରମ୍ପରା ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଯାହାକି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି, ସେଠି ମାନେ ଆଜିକାର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କି ହଉ, ପୌରାଣିକ ସ୍ଥିତି କି ହଉ ଆଦି ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ଯାହା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାଇ ରଖିଥିବାରୁ ଏତେ ବର୍ଷରେ ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ କଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟେଣ୍ଟ ଆମର ଏପଟେ ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଲାଣି, ଷ୍ଟେଜ ପୁରା ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଲାଣି। ଖୋଲାଖୋଲି ଗଲା ପରେ ଆମର ଆଜି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ପଚାରିବେ, ବୁଲିବାକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ଆଜି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ? କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ପାଖ ଭଗା ନଈ। ଭଗା ନଈ, ଆନନ୍ଦପୁର ପାଖରେ ଭଗା ନଈ। ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ହବ? ଏଠୁ 70 କିଲୋମିଟର। 70 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାବୁଲାଇ କଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କଣ? କଣ ଏତେ ଜୋର ଶୀତ? ହଁ ଶୀତ ଟିକେ ହଉଛି, କାମ ଉପରୁ ଆସିଛୁ ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଥିଲା, ହାତ କେପା ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଏ ଜାଗା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢିଆ ଜାଗା। ମାନେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫ୍ରି ଶୋ ଯାତ୍ରା ହୁଏ।
ଆମର ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଆସିପାରନ୍ତି ଟିକେଟ ବାବଦରେ ଆସିପାରନ୍ତିନି ଯାହା ଘରୁ କିଛି ଅଧିକା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଡରିକି ବି ଆସନ୍ତିନି କାରଣ କର୍ମମୟ ଜୀବନ କିଏ କେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଶୋ ଯାତ୍ରା ଯାହାକି ଛୁଆଠୁ ଆବଳ ବୁଦ୍ଧି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ମଜା ଲାଗେ ଆଉ ଫ୍ରି ଶୋ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରୁ ଗଲାବେଳକୁ ପୁରା ଖଚାଖଚ ଅଡିଏନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋ ହାଲା ମାହୋଲ ଭିତରେ ପୁରା ମଜା ଲାଗେ ଟିକେଟ ଶୋ ଯାତ୍ରା ମଜା ଲାଗେ ନିହାତି ଆଉ ସପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ଆମର ଫ୍ରି ଶୋ ଯାତ୍ରା ଏଠି ଆମର ହେଲା ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଆଉ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଥମ ଏ ବର୍ଷର ଆମର ପ୍ରଥମ ଫ୍ରି ଶୋ ଯାତ୍ରା ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛେ ଅସୁବିଧା ନାଟକ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ କୋଉ ବିଷୟରେ କଣ କିଛି କିଏ ବାରଣ କରିବାର ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟିର ବଡ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତେ ଡାକିଲେ ବସିକି ସେଠି ମାନେ କହିଲେ ସାର୍ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ 400 ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ମନ୍ଦିର ଇଏ ମାନେ ଆମେ କଣ କୋଉ ପିଢି ବାଇ କୋଉ ପିଢି ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ମନ୍ଦିର ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କୋଉଠି ଝଗଡା ନ ହଉ କଣ ନ ହଉ ସିସିଟିଭି ବି ସବୁଆଡେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ପରିବେଷଣ ହଉଥିଲା ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହୁଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏମିତିଆ ଜାଗା ପଡୁ ଆଉ ଏମିତି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଗଢି ଉଠୁ ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ନିହାତି ଏମିତି ଅନେକ ଭେଟି ସେ ଯାତ୍ରା ଆଉ ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁଥାନ୍ତୁ ଟିକେଟ ଶୋ ଫ୍ରି ଶୋ ବି ଭଲ ଲାଗେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଶୋ ରେ ବେଶୀ ହାଉଲିଂ ଟା ଥାଏ ମାନେ ଅଡିଏନ୍ସ को ସାଉଣ୍ଡ ଟା ବେଶୀ କାନରେ ବାଜେ ଆଉ ଟିକେଟ ଶୋ ରେ ଲୋକ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଲୋକ ରିଆକ୍ସନ ଟା ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ ଲୋକଙ୍କ ଫିଲ୍ ଟା ଆମ କତିକି ଆସେ ଆମ ଫିଲ୍ ଟା ବି ଲୋକଙ୍କ କତିକି ଯାଏ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ परफॉर्मेंस କେମିତି କରୁଛୁ ଡାयଲॉग जो कहूଛୁ लोक मारे केते फील पहुंची एटा डायरेक्ट जणा पड़े ब्रह्मा बाबू आज्ञा तुमको फ्री शो भल लगे ना टिकेट शो भल लगे मते फ्री शो भल लगे कौन पाई भल लगे फ्री शो काम करे भल गैदरिंग टिक अधिका हुए आ लोक माने आमे जा चाहू सफिशिएंट लोक होंती आ तार चार्म गोटे अलगा हुइसिल माटो टिके अलगा प्रकार हुए पूरा हो वाला टिके मजा मस्ती टिके खर्चा माने सब प्रकार फ्री निहाती गाँव सब लोक माने आबाल वृद्ध बनिता समस्त आसन देखिया को आ सकाळु निहाती समस्त कहते भाई तुम ऐसा करथिलो तुम सेटा टिकेट शो रे प्राय सब परिवार भी आसी पारंती माने भी हमरो जो माने मुह चिन्हा कलाकार माने भी अछंती बहुत दर्शक अछंती जे पैसा खर्च करी देखि पारंतीनी कि फ्री शो गोटे तांको पे गोटे एमिति एक माध्यम जे से देखि पारंती आ खुशी मध्ये होंती सत्याई जय जगन्नाथ शीत सकाळ तमे गोटे कथा कहबो तुमको फ्री शो भल लगे यात्रा ना टिकेट शो भल लगे देखो तो मु तो एथरा यात्रा रो नुआ मो पई फ्री शो टिकेट शो समान किंतु फ्री शो इटा आला मोर प्रथम हां किंतु भल लागला ए वर्षर प्रथम राजधानी ऑपेरा रे मोर फ्री शो प्रथम इटा भल लागला मजा लागे हां मजा लागे लोक ऑडियंस तो होआ गोगा क्षेत्रवासी मेला हम एरिया रो भद्रक एरिया रो मु आगु रे मेला को बुलिया को आसे किंतु एई थर प्रथम थर आछि यात्रा करबा को आउरी भल लागला घर लोक की आस्तिले ना घर लोक तो ठंडा जो के आसी नथिले ते घर ते दूर रहउची किंतु आगु मु आसी बहुत थर क्षेत्रवासी मेला एठी मकर मेला एठी प्रसिद्ध मकर मेला एठी की मु आसे बुलिया को एथर यात्रा करिया को आस्तिले जा हो भल लागला फ्री शो भी भल लागला जा प्रथम थर तुमर फ्री शो लोक मानक साथ इंटरेक्शन भी भल होला भल लाग भाई जय जगन्नाथ तुमको केमती लागिला एठी यात्रा परिवेशन बहुत भल लागिला बढ़िया लागिला हां माने लोक मानक गहली तम सामने रे लोक मानक गहली बहुत भल लागिला दर्शक माने एठी बहुत हमकु स्नेह आदर कले आशीर्वाद कले बहुत श्रृंखला एठी दर्शक कमिटी श्रृंखला बहुत भल लागिला बढ़िया लागिला जाऊ आ बर्तन आमे जाउचे भगानई आमे जाउचे सेटा होची हमर आंदपुर साइड रे तेनु बर्तन आमे बाहरीबा शिफ्टिंग ए जगह छाडी 3 दिन धरी प्रथम फ्री शो कैंप थिला राजधानी ऑपेरा रो आउ प्रथम फ्री शो कैंप आमे शेष करी 3 दिन यात्रा शेष करी पुन थरे 3 दिन पई आमे जाउचु भगानई आंदपुर एरिया आमे केउझर सही मकर मेला बर्तन चली तेणु आम जाऊँ तेणु देखा भूलतुनि आसतु राजधानी परिवार सहित जोड़ी रुहतु 3 दिन आम आसुचु आपण मान अंचल को आज प्रथम दिन नाटक राजा पुओ आपण मैंने देखा भूलतुनि निहाती
गोटे नुआ स्टोरी 3 गोटी दमदार नाटक को लेकिन राजधानी अपेरा आसुची ता सहित मेलोडी डांस भरपूर एंटरटेनमेंट अच्छी निहाती आपण मैंने आसतु ये दुकान अच्छी पूरा एपटे स्टेज थिला एपटे आपणकर दुकान आपण दुकान ये पूरा फ्रंट रे थिला देखिछंती यात्रा देखिछंती ना पूरा गहली भीतर रही जाइछन ना यात्रा देखछु ना यात्रा देखिछंती आ मेलोडी हां सब देखिछु देखिछंती केमती कौन लगिला राजधानी अपेरा रो जो 3 दिन कार्यक्रम आपन केम लगिला भल लागला नाटक जो देखिले 3टी नाटक को नाटक आपण मन को छुइला सब नाटक मु देखि रे देखि नांदी खाली अल्प अल्प किछि देखिछनी जेहेतु एपटे गरा की वीडियो आपण घरटा कोठी हमर चूड़ाकुटी चूड़ाकुटी सेटा कोई जगह एठी पाखर 3 किलोमीटर माने सेठी कोन अधिका चूड़ा कुटा होतला बेली से जगह ना चूड़ाकुटी दिया आइछि ना कोन जाओ आउ के आछनी आपण सहित आमे 2 जण आछी 2 जण जय जगन्नाथ आपण नाटा कोन राजेश राजेश आ मैडम आपण नाटा सुजाता सुजाता जाओ 3 दिन धरि की आपण एठी आपण केते दिन हेलानी एठी आसिलेनी दुकान एई वर्ष प्रथम आछंदी गहली देखि केम लागिला गाँ पाखरे कहिया गले हमर गोटिए गाँ कहले चले आउ छोट बेले आस्तिलु आमे मेला बुलिया को आसु एबे दुकान नै आसी दुकान केते दिन बसैले एठी दुकान 4 दिन बसे संक्रांति गोटे दिन व्यापार केम दिइछि व्यापार जा है माँ को दयार भल है माँकर कृपा तो अनेक अच्छी जहाँ कि आम शुणुलु दीर्घ 400 वर्ष तलर मंदिर तेणु माँकर करुणा एमती लगी रहू एमती भिड़ लगी रहू आपणकर बेपार वाणिज्य भल हो जाओ यात्रा को आप एंजॉय करछन तो मेलोडी डांस सब एंजॉय करछन फुल एंजॉय जाओ संजय बा सकाळु सकाळु शीत शीत पागरे टिके चा पिया हो ना कौन कहूछ कोन आ करिया प्रबल शीत आ मु गोटे कथा तुम पचारि समस्त पचारिकी बुझिली तुम टे पचारि बुझिबी टिकेट शो यात्रा भल लगे ना फ्री शो यात्रा सब भल लागे किंतु फ्री शो बेसी भल लागे कहना समस्त आसी पारन हां मजा लगे टिके कोलाहल भितरे दर्शक मानकर जो कोलाहल टिकेट शो रे सामर्थ्य अनुसार आसीबे लोक हां जार इच्छा थी बसी भी आसी परिबनी हां फ्री शो रे कोन समस्त अंडा बचा बुढ़ा बुढ़ी समस्त आसी आवाळ वृद्ध बनिदा समस्त एमती भल पाइबा सब दर्शक नहीं मांकर महिमा बहुत क्षेत्रवासी मांकर बहुत महिमा हाँ निहाती एठी जेतेबेले मु समस्त सारे कथा हेली दीर्घ 400 वर्ष पूर्वर ये मंदिर मांकर आविर्भाव एठी दीर्घ 400 वर्ष पूर्व माने चिंता कर जुग जुग धरिकी ये अनुष्ठान टी चली बहुत खुशी लगुच ये जगह को आसिक यात्रा करिया कौन जानकी मैडम तुमको एठी ए जगह केम लागिला भल लागिला मेलोडी परिवेशन बेले जेते लोक मानकर हो हा कोलाहल सुनुतिल सेते केमती एनकरेज लागुतिला नाही भल लागुतला आ सकाळ सकाळ एला तमरी एरिया ए रेडी रेडी एठी के आगुर मकर मेला रे आछो छुआ बेले एरा पीस मारगा माने चिंता कर एठी के आसुतिल तुम बुलिया को बर्तन आछो एठी यात्रा परिवेशन करिया को निहाती मजा लागुतबो ना नाही मजा लागु आउ टिके मजादार चा टिके सकाळ सकाळ होई जाऊ हमर जो मां क्षेत्रवासींकर ए जो अच्छी हमर चा कॉफी पापड़ जळकिया आमे सेगुडा खाइना खाली चा टिके पी देबा सकाळ सकाळ टिके चा चा मजा का चा दुकान सोना भाई को चा दुकान सुंदर चा सोना भाई को चा दुकान सकाळ चाहा पी के एपटे आलोचना चलची हमर जे गाड़ी चालक भाई माने अछंदी कोन आलोचना चलची केमती बाट केमती कौन जीव नहीं समस्ते गोड़े ए बापी बाबू को जोर शीत बाबा जोर शीत माँ को मंदिर पाखे ठिया बर्तमान चा पा पीछ बर्तमान माँ को आशीर्वाद नहीं बाहरी ना कौन आमर आनंदपुर आम जा कौ पटे दे मेन रोड रू लेफ्ट साइड कौ पटे देकी आम जा ब्रिज पारला परे एनएच पाखरे बादी टोलगेट पूर्व हरसिनपुर छकरू राइट साइड भगानई हां ठीक अछि आउ रेडी तो बाहरिया रेडी लोडिंग आरंभ हो गला बर्तमान सब जिनस पत्र खोला गलानी बर्तमान लोडिंग आरंभ हो जिवो लोडिंग आरंभ करिकी आमे चालू बर्तमान बाहरी बळेबो हां रेडी जा जा आओ बापी ए देखो पूरा कोला करछन निशा रेडी तो ए ओका रेडी 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 मंटियाबू बर्तमान में बाहर ले तमर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रो सब जिनस पत्र सब रेडी गेलानी बर्तमान खाली लोड चल हां लोड चल ये जगह यात्रा करी केमदी लागिला प्रथम फ्री शो कैंप राजधानी अपेरा रे वर्ष रो ए जगह यात्रा करी जातु आमे जो फ्री सेल करि नतले प्रथम कि एटा प्रथम हमर फ्री सेल तुमको पचारिबी
फ्री शो भल लगे ना टिकेट शो भल लगे ना टिकेट सेल अपेक्षा फ्री सेल मजा लगे बहुत मजा लगे ना फ्री रे सब लोक बहुत लोक तार फ्री रे यात्रा कला आसु सब आडे लोक गुडा रहिले भल खुशी लागे समस्त गोटे उत्साह अच्छी फ्री सेल रे टेंट पाखे आपण सब बेले रहउतिले एठी जो भलिया भिड़ आउ मेला रे जो भलिया लोक समागम सब बेले रहे निहाती मजा लागुतो ना हां निश्चित मजा बहुत मजा एठी माकर आशीर्वाद रे बहुत भल सब चलला किछि असुविधा नहीं सब बढ़िया आइछि हम नाटक भल सब मेलोडी भल नहीं लोक माने सब भल माने रेस्पॉन्स देले आउ निहाती आमे वर्तमान जीवा को जगह भगानई आंदपुर भगानई जीवा सेठी 3 दिन तापर एम जीवा पुणी तरे जगत सिंहपुर हमर अछि ओलरा कैंप हां जगत सिंहपुर अछि हां 27 28 29 ससुर गाँ तमर भी आमर भी से पाखा पाखी कोन निहाती पड़िले टिके जीवा बुलिया को तेणु वर्तमान 3 दिन आमे जाउछु भगानई आ भगानई निहाती एठी जेमती मजा मस्ती कटिला सेठी मध्य कटू आमे माँ क्षेत्रवासी पाखे एति जनान जन की जीवु जे माँ क्षेत्रवासी एति करंतु सेठी भी सेमती लोक मानकर भिड़ रहू राजधानी अपेरा तार सफलतार शीर्षक को छू आमती चालू जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आमर सुंदर पार्क थिला देखंतु केते सुंदर पार्क माँ क्षेत्रवासी सुंदर पार्क थिला जो पार्क की ठीक संध्या समय रे पूरा फुल भिड़ रहे पूरा सरगरम रहे पार्क एपटे हमर चेयर गाड़ी लोड हो गलानी जय जगन्नाथ रेडी 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 गाड़ी गुड़िक सब बाहर लानी लोड हो एपटे गौतम बाबूंकर गाड़ी अच्छी बाहर एपटे बाबूसान सौम्य एवं जीना तांको गाड़ी